इंटरनेट हर जगह पे आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरनेट इंटरनेट और इंटरनेट, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो इंटरनेट की दुनिया कहलाती है। तो आजकल के दिनों में जब आपने कभी टेस्ट भी किया होगा कि जब बारिश आती है तो आपका जो नेट है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा दो सब्सक्राइब वाला बटन। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इंटरनेट आप लोगों का स्लो क्यों होता है, इंटरनेट हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो हम अपना इंटरनेट एक्सेस करते हैं या तो अपने मोबाइल से या अपने पीसी से। और जो मोबाइल कंपनीज़ हैं वो हमें जो हमारा इंटरनेट वगैरह है वो ट्रांसमिशन जो रेडियो वेव्स होती हैं उसके ज़रिए हमारे मोबाइल फ़ोन तक पहुंचाते हैं। और जबकि जो दूसरी पीसी वगैरह की कंपनीज़ हैं वो जिस तरह पाकिस्तान में पीटीसीएल है, ये कंपनियां प्रोवाइड करती हैं बाय वायर हमारे पीसीज तक इसकी रसाई पहुंचाती हैं। तो नेट स्लो क्यों होता है, सबसे मेन रीज़न जो है वो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ इसमें इंटरेस्टिंग सवालात भी है जो लोग करते हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल की कि मोबाइल का इंटरनेट जो है वो स्लो किस तरह हो जाता है। सबसे पहली बात तो आप लोग इसे नशीन कर लें कि जब आप लोग अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं तो बारिश जब होती है तो उसकी जो आपकी जो नेटवर्क है, जिस तरह जैज़ है, टेलीनॉर है, इसके जो भी टावर्स वगैरह लगे होते हैं उनसे जो वेव्स हैं वो रेडियो वेव्स के थ्रू आपके मोबाइल में वो वेव्स ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके ज़रिए आप लोगों का सारा इंटरनेट ट्रांसमिट हो रहा होता है, इंटरनेट का सारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो ये जो ट्रांसमिशन की ये जो रेडियो वेव्स हैं ये असल में बनी हैं हवा में ट्रैवल करने के लिए। जब उसमें पानी के कतरे आना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश टिम 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 ऊपर से लगाती है, तो वो रेडियो वेव में थोड़ा बहुत खलल डालते हैं, जिससे तकरीबन 50% से 75% तक जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर 25 से 40% तक हमारा जो इंटरनेट है वो बारिश की वजह से स्लो हो जाता है। तो ये तो हो गया मोबाइल की बात। अब कर लेते हैं पीसी की बात कि पीसी में कि क्यों स्लो डाउन हो जाता है। पीसी में इसलिए स्लो डाउन हो जाता है आजकल पीसी इंटरनेट, क्योंकि जब जो भी हमने पीटीसीएल वगैरह से जो कनेक्शन लिया होता है वो बारिश के दौरान उसके जो जोड़ वगैरह बीच में उन्होंने डाले होते हैं वो या तो पानी डलने की वजह से वहाँ से ख़राब हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पानी उनमें चला जाता है, या कहीं से ब्रेक थोड़े बहुत हो जाते हैं जिससे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती। और सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि जो पीटीसीएल है, जो हमारी एक्सचेंज वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो असल में इंटरनेट कहाँ से ले रहे हैं। क्या वो माइक्रोवेव से ले रहे हैं? ये वो माइक्रोवेव ओवन नहीं है, लेकिन ये जो जानते हैं इंटरनेट की दुनिया को वो ये बखूबी जानते होंगे कि माइक्रोवेव एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बड़े बड़े जो क्या कहते हैं खंबे वगैरह लगे देखे होंगे, टावर्स, तो उनमें ज़्यादातर आप लोगों को एक बड़े बड़े ऊपर उसके क्या कहते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं जो वेव्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं माइक्रोवेव। ठीक है, ये ओवन वाला माइक्रोवेव बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी साफ ज़ाहिर है कि वो जो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर उसमें बारिश खलल डाल दिया तो उसका जो है वो नेटवर्क स्लो हो जाता है। सबसे पहली बात आप लोग ये कवर कर लीजिए। अब बात करते हैं अगर वो लेते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल की मदद से, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो शीशे में ट्रांसफ़र होती है सारी की सारी। हैरान है ना, वो शीशे में एक रोशनी की मदद से जो है वो सारी की सारी वेव्स ट्रांसफ़र करती हैं उसमें। उसमें बिल्कुल एक बाल के जितने वो उसमें तारें होती हैं जिसमें रोशनी सफ़र करती है, वो शीशे की बनी होती हैं जिसमें वो सफ़र करती है, जिसमें वो उसका कोई भी खर्चा नहीं। और ये सबसे ज़्यादा फास्ट मीडियम है इंटरनेट एक्सेस करने का, या इंटरनेट का स्पीड के लिहाज से सबसे ज़्यादा फास्ट तरीका क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स है। ये बात ज़हन में रखिएगा अगर किसी को नहीं मालूम तो। आगे बात कर लेते हैं
ہمارے جو ڈی ایس ایل وغیرہ کے جو لائنز وغیرہ ہوتی ہیں یہ کاپر وائرز پر مشتمل ہوتی ہیں اکثر و زیادہ تر. تو پہلے یہ کاپر وائرز جو تھیں یہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے بالکل نہیں بنی تھیں. انٹرنیٹ کے لیے اصل جو استعمال ہوتی ہے وہ فائبر آپٹکس ہی ہے. یہ جو استعمال کر دیتے ہیں کاپر وائر، یہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے جس طرح ٹیلی فون کمپنیز، یہ پی ٹی سی ایل اصل میں تو ٹیلی فون کمپنی ہے. تو جب اس میں انٹرنیٹ شروع میں یہ جو پی ٹی سی ایل ہے نا، جو یہ جو پی ٹی سی ایل ہے یہ اصل میں وہ جو فون ہوا کرتے تھے جس میں ہم وہ گھماتے تھے، یہ اس کے لیے اصل میں شروع ہوا تھا. لیکن بعد میں اس میں جدت آتی گئی. لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارے جو ماحول میں ابھی تک انہوں نے وہ وائر ریپلیس نہیں کی. انہی وائرز پر ہی انٹرنیٹ انہوں نے چلا دیا. جس طرح ڈی ایس ایل ساتھ میں لگ گیا، اسی وائر کے تھرو وہ دونوں چیزیں ٹرانسفر کرنے لگے. تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اصل میں جو کاپر وائر ہے وہ نہیں بنی انٹرنیٹ ایکسیس کرنے کے لیے، بالکل نہیں بنی، لیکن ان پہ ایکسیس کیا جا رہا ہے. فائبر آپٹکس سب سے بہترین ہے اور سب سے زیادہ فاسٹ میڈیم ہے انٹرنیٹ کی ٹرانسمیشن کا. اب دوسری بات کر لیتے ہیں کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی آگے مونسون کا جو ہے موسم وہ سٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس کے لحاظ سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ بہت سے بندے کیا کہتے ہیں کہ جب بجلی کڑک رہی ہو تو یہ کر دو، پلگ نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس طرح ہے، فون جو ہے اس کو یوز مت کرو. تو یہ تھوڑی بہت غلط فہمی ہے، یہ آپ کو دور کر دیتا ہوں. یہ جو موبائلز ہیں یہ باہر سے جو دوسری الیکٹرانکس ہیں ان سے ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں. جب بجلی کہیں گرتی ہے تو وہ جس میڈیم میں گرتی ہے اس میڈیم میں آگے پھیلتی ہے. جس طرح اگر بجلی فار ایگزامپل گری ہے کسی گھر پہ گری ہے، تو اس میں اگر کسی وائر میں گر گئی ہے، وائر اس کی جو لپیٹ میں آ گئی ہے، تو جب بھی اس وائر کی وہ لپیٹ میں لے گی تو اس وائر میں ایک شاک پیدا ہوگا. اس شاک کی مدد سے اس کے جو ساتھ کنیکٹڈ جتنی بھی وائرنگ ہوگی وہ ساری جل جائے گی. یہ بات کریکٹ ہے. لیکن موبائل بھائی آپ کا نہیں جلے گا، کیونکہ وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہی ہوگا، اس میں بجلی کا کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. ہاں اگر کہیں پڑا ہے اس کے اوپر بجلی گری ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ ایک قدرتی بات ہے، وہ پھر جل جائے گا. لیکن آپ کے پاس ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس پہ نہیں گرے گی. اگر گرے گی تو وہاں پہ بھی گرے گی. اور ساتھ میں یہ ہے کہ کہیں کوئی درخت وغیرہ ہے تو بجلی جب چمک رہی ہو تو اس کے نیچے مت کھڑے ہو، اور بلیک کلر کا جو ڈریس ہے وہ مت پہنے ہیں. تو یہ ایک ٹپ تھی آپ لوگ سب لوگوں کے لیے. تو بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ سلو کیوں ہوتا ہے. تو یہ کچھ ریزنز تھے جو میں نے ڈھونڈے ہیں، ابھی تک ریسرچ کیے ہے، اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے. آج کل تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کبھی کہیں پہ ارتھ کوئک ہو رہے ہیں، کہیں پہ آندھیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں، درخت وغیرہ بہت زیادہ گر رہے ہیں، بجلی بہت زیادہ چمک رہی ہے، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو اور کرونا آ گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں. تو اپنے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے، ٹھیک ہے. اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نیو ہیں تو، اور ساتھ میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر